नमस्कार जय माँ शारदा सांग मैंने केमी अच्छा मैंने आशा कर भले पूरा बढ़िया अच्छी तो देखिपे मुझे आम स्कूल रे पहुँची तो आज हूँ आज बहुत इच्छा है माने घर कम चलती एवं आप जानते जमी आम मुग बिरी सब बाड़िया हो वर्षा फर्षा हो जाता तो मुग को जमी करती गाँव में जे पकईकि तले एमती गाड़ी चढ़े बुलाती मुझे बुलेदेली बुले कि खाऊा समय गोटे कहीं कौन सी जिनस फेक ना जे रियालीटा आम देखा आम निजे कौन करूँ कौन ना से जिनसा आम से भिडियोटा आणिक आम पकेबा जे कौन कर जड़े तो आज आपण मानू कहि आउ गोटे जिन आपण कहि कि एथर मु चेष्टा करुँची पाखापाखि प्रति सप्ताह 5 ରୁ 7 मिनिटिया भिडियो आने जदि आपण माने कहिबे तो निहाती मु 5 ରୁ 7 मिनिटिया भिडियोटी आनिबी ये मो सांगे रही ये हूँ राकुन कहला भाई मु गाधेनी मत भिडियो जो आनबनी ये भी मत बहुत सपोर्ट दिए बहुत भल लगे कहीं जड़े एकुटिया केवे आगू जापर सी जो जगह भी हो जनकर सपोर्ट थी निहाती आवश्यक तुम जीवन में आम केते कष्ट कर तो देखिपे ये हूँ आमर स्कूल परिवेश तो बहुत भल लगे परिवेशटी यार ऑलरेडी मोटे वीडियो करते डिलीट होगा कि भूल बस डिलीट होगा देखो आउ थे देखा यहाँ हूँ आम स्कूल पूरा परिवेश तो गोटे जिनस आज्ञा कौन ये जामु गछटा आज्ञा बहुत बड़ हो यही स्कूल आज्ञा मु छोट बहुत पढ़ी आसी स्कूल आज्ञा बहुत महत्व कहीं आज्ञा आग घर पाठ तापर स्कूल पाठ गोटे जिनस कि यही स्कूल आज्ञा अच्छी किंतु एबे सांग माने समस्ते समस्त काम में व्यस्त अच्छा कि क्या कहीं समय दे पारना कहीं आजिका डेट रे सब यहाँ मुझे थोड़ी दूर जाए तले कहवाई मत सुविधा हो मोबाइल मुझे कम करी घरे हाफ पैंटा पिंधिक समय गोटे किसी टॉपिक मन पड़ा कि आम जीवन में आम एवं आजिका डेट रे आम जो भी कम कर जहाँ भी कम कर आज्ञा कहूँ मो कथा कि मु सकाल बाहर भी ऑफिस जीवी ऑफिस पहुँची सीटू आम गाड़ी आसो पार्सल अनलोड हम तापर मुझे साइज करी बस्तार पूरेकरी बाहर की आसबि आसी सारा गोटे जिनस आज्ञा माइंड थी कि मो पार्सलटा तो नहीं जाऊँगी 30टा 35टा कि 100टा जी भी पार्सल हो नहीं जाऊँगी केमीटा सर कहीं ना से पार्सलटा जदि डेलीवरी आमर है ताहले मुझे टंका 200 पाइबी जी पार्सल जीव पार्सल अनुजाई मुझे टंका जी पाइबी तो ता भीतर ही मोर माइंड थी कि मु वीडियोटा केमती एडिटिंग करी वीडियोटा मोर अच्छे 3 टाइम पकेबार सकाଳେ पकेबी खरा बेले पकेबी राति रे पकेबी मु अनेइथिबी कि केमिति आउ 10 मिनिट जने कस्टमर नहीं गले को एडिटिंग करी वीडियोटा गोटे करदेवी किए कौट जाऊँगी कि कौट गोटे कौ बाड़ी रे कि फसल होती भल माने फसल होती कि किसी टेक्नोलोजी आम देखते जमी आपण मैंने बहुत देखते आम जो मोटर लगी आमर पानी मोटर रे फैन लगे मुग उड़ाती बिरी उड़ाती धान उड़ाती से देखते जे यही सब जिनस को आम आणिक देखा बहुत भल लगे जिनसटी कहीं गाँव परिवेशटा आज्ञा सबुठ निरा आ मत आज्ञा सबुठ बहुत भल लगे कौन जहाँ भगवान दयारू भगवान ठाकुर इच्छा आउ मो सांग पिलांकर बड़ भाई मानकर जी भी सब अच्छा मत भी जी सब सपोर्ट देते तो तांको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मत टॉपिक देले कि तू बापा ये लाइन काम कर आउ ए लाइन ही कर निहाती खर्च हो पार तू तो निजे खर्च कर पारू घरे न टंकाटा तू निजे खर्च कर पारू तो पाखे गोटे टंका हो पार तू खर्च कर पारू ये आजिकार जिनस कि पार्सल नहीं कि आसिली भितर अनुरोध भी कि कौटी पार्सलटा मुझे वीडियोटा एडिटिंग करी भल मंद करी तो ता भितर वीडियोटा एडिटिंग करें आउ गोटे गोटे बेले बेले एमती हुए कि यहीटा जेहेतु मोर नुआ मोबाइल अच्छी मुझे मोर भी आनी एपन भर किस्ती सुझी पारे पैसा अभाव किस्ती एपन सुझी पारे हो पारनी आउ 4 दिन पर 2 तारिख आसो किस्ती तो से किस्ती मु जापारे ऑफिस रे टिके जापारे पार्सल जी जाइए पैसा भी सेमती किसी हेनी मत जहाँ लगुच गोटे भल कथा ये कौन कि आम जब गाँव रही गोटे जिनस कम करूँ तो गाँव में कम कर तात्पर्य या कि तुम घरे मु मोर घरे आसिली घरे खाइली पार्सल नहीं आसिली ऑफिस रु घरे खाइली से समय बाहर करके पार्सल मो ड्यूटी आगे मुझे कली आग मो ड्यूटी करी तार भितर मु समय बाहर करी कौटी भिडियोटा एडिटिंग करे
କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇବି, କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କଥା କହିବା ବି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗେ। କଥା ବି ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ କଥା କହିପାରେନା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଗୋଟା ଏଇ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି। ମୋତେ ସେ ନନା ଆମର ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ମାଇକି ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ କିଛି କହ। ମୁଁ କହିପାରିଲିନି, ମୋ ହାତ ଥରିଲା। କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ନଥାଏ, ସବୁ ବେଳ ସମାନ ନଥାଏ। ଯାହା ହଉ ନନାଙ୍କୁ ବି ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲରେ ଦୁଇଟାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 300 600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ, ସେଇଥିରେ ଖାଇବା, ସେଇଥିରେ ପିଇବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସେଇଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆସି ଅଫିସରେ ପାର୍ସଲଟା ଦେଲେ ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ ଗୋଟେ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଭାବେ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓର କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖି କ'ଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ରିଲାଟି କଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ମଜାରେ ପକାଉଛି, ଯାହା ହଉ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜିନିଷ କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜ୍ଞା କରିକିରି ଟପିକ୍ ଦେଇକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ପକାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। କାହିଁକିନା ଲୋକ କହିଦେବେ ବହୁତ କଥା, ଲୋକଙ୍କ କହିବାଟି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ନିଜେ ଯଦି ଆଗକୁ ବାହାରିଛ ତମେ ଶୁଣିବା କଥା ପଦେ ଶୁଣିବ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆସିକିରି ଘରେ ଖାଇସାରିକିରି ସବୁ ନିଜର କାମ ସାରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ପକାଇବା ସାରି ତାପରେ ପୁଣି ନିଜର କାମ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୁଗ ବିରି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଗ ବିରି ବାଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମୁଗ ବାଡ଼ଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍ଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋ ଭାଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କରିଦେଇକି ଆସିବା। ଭଲ ଜିନିଷ କି ଗାଁରେ ରହିକିରି, ଗାଁରେ ଖାଇକିରି ସରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପକେଇକିରି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇକିନା କଟକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁରେ ରହିକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଛି, ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ କାମକୁ ହିଁ ବଡ଼ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଗ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଦିନ କାମରେ ଜଏନ୍ କଲି ସେଇଦିନ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଜ୍ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ଚଲାଉଛି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ନୁହଁ। ଖୋଲା କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି, ମୋର ମିଛ କହିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ମିଛ କହିବାରେ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ମୋର ନୁହଁ, ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ମୋତେ ଜେଜ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ବି ମୋର ନୁହଁ, କେବଳ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛି, ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ଗାଡ଼ିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ମୁଁ କରୁଛି। ପୁଣି ବି ଗାଡ଼ି କାମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ନୁହଁ। ସିଏ କହିଲେ ନେ ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତୁ ନେ ଚଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଲି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମଟା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କଲି ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଟିକେ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆସି ମୋର ଏବେକୁ ପାଖାପାଖି 205 କି 8 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲେଣି। ତ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେବାଟା ଏତେ ଆଜ୍ଞା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତ ଏତିକି କହିକି ଆଜ୍ଞା ରଖୁଛି। ଆଉ ପଦେ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି 5 ରୁ 7 ମିନିଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି।